inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you never get away. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you never get away from me. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. You've been there from the start, inside my corner. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you'll never get away from me. You've been there from the start, inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you never get away. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you never get away from me. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. You've been there from the start, inside my corner. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you I just can't breathe, you'll never get away from me. लैग कर रहा है स्ट्रीम लैगिंग इट्स गुड नाउ
I really like the music of the intro. अच्छा कहाँ जाना है शुभ की एसटीज अरे Against the wind. Against the winds. We resonators can boost our combat abilities with special items. Our echoes can use them too. If you feel like it, head to Instructor Yan at the training camp for extra practice and to get these enhancement items. okay Let's reach farther destinations together. level up yang को ही करना है क्या oh level Against the winds. Dang it! Did you hear that? Is that someone crying and wailing? That should be the Midnight Range's training camp. Let's not worry about it, Shisia. Instructor Yan is in charge of training new recruits. I heard he's pretty tough, but I think Rover can handle anything he throws at him. Hello, Jisoo. Hello. Where are you, bro? Bro, where is your video, bro? Deep, bro, man, this will not work, bro. Where is your video, man? simulation training Combat isn't just about strength. You need skills and wisdom too when facing enemies on the তুই কি battlefield. খেলবি আজকে আদৌ? আমি স্ট্রিম করছি শুভ কোথায়? আমাকে তো শো করছে না। SAZAX কোথায় রে? You there? Looking to put on some training? Good training keeps you sharp. আরে Yeah. SAZAX বলে কেউ নেই? পাগল Go to the channel. কিছু তোর ভিডিওতে অ্যাড দিলে কিন্তু দারুণ মজা পাবো। দুটো লাইক পড়ে গেল তুই বলছিস SAZAX বলে কেউ কিছু নেই এই তো ও একই থাম্বনেল দিয়ে চালিয়েছিস বলে এসে বুঝতে পারিনি। তো আজকের দিনটা তো একই থাম্বনেল চালাই কালকে তো স্ট্রিম করব না কালকে কেন স্ট্রিম করবি না? কালকে পারবো না টাইম থাকবে না হয়তো এস পাগল এরকম করলে আর কি করে তো হবে? The hour is upon us. What the fuck just happened? কি ছিল এটা? কি ছিল ভাই? এটা কি দেখ স্ট্রিমে দেখ। স্ট্রিমে দেখতে হবে আমাকে? হ্যাঁ কিভাবে দেখবি? স্ক্রিন শেয়ার 40 এই না কালকে স্ক্রিন শেয়ারের জন্য গিয়ে আমার ওয়েবক্যাম ল্যাগ দিচ্ছিল ভাই মানে কোনটা তো শেয়ার করতে পারছিল না তখন দেখি ওয়েবক্যামটাই ল্যাগ দিচ্ছিল কিচ্ছু ল্যাগ দিচ্ছিল না ভাই। ভাই দিয়েছে আমি আজকে সকালে উঠেই দেখেছি এর জন্য বললাম তোকে তাহলে আর কি Speeding up. Speeding up.
exploration at its finest. এই Synchronization. ওয়েভ প্যালেট কি আছে এটা? ওয়েভ প্যালেটটা কি? ওয়েভ প্লেট, হ্যাঁ, ওয়েভ প্লেটটা কি? ওইটা দিয়ে তোর লেট গেমের জিনিস, ওটা আর্লি গেমে তাকাবি না ওটার দিকে। Combat isn't just about strength. You need... You there, looking to put on some training? ও, যতবার করবো ততবার হবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। ইউজ করিস না এটা এখন, ওয়েস্ট করিস না এগুলো। এই যে 240/200 যেখানে আছে ওইগুলো ওয়েস্ট কর। 240/200ই করছি আমি। হ্যাঁ ওইগুলো ওয়েস্ট কর, ওইগুলো ডেইলি ইসে হতে থাকে, 24 ঘন্টা পর পর রিফ্রেশ হতে থাকে। ও ও ও ওকে 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 ওকে। বাট এইগুলো করছিস কেন তুই বিনা কারণে, স্টোরি না খেলে? দেখলাম আর কি। এখন প্রোগ্রেশন আর্লি গেমে যা স্টোরি, এগুলো কিচ্ছু না, এগুলো টাইম পাস করছিস। Hopefully this helps. লেভেল আপই হবে না এগুলো খেললে। ওই জাস্ট ইয়েলো মার্ক ফলো করা Defense of the city gate has been Continuous. strengthened. Act 2 তাহলে আমি Access ডিসকর্ড অফ pass করলাম। is required if you're heading to the Norfall Barrens. That place is now off limits. What is your business, young lady? It's my third shift and you're still here. Oh, you must be the soldier on duty at noon yesterday. Nice to see you again. I'm a resonator and a trained martial artist. I can handle myself. Please, I need to go look for someone. seems you are liking the gacha. Yeah man, I've promised the missing man's grandfather to bring him back. Would you let me through? Be that as it may, I cannot let you, given the current circumstances. My apologies. Well, everything seems fine in the city. Are things really that bad on the front lines? That's why we must stay vigilant, so people in the city can go on peacefully with their lives. Besides, General Jian is currently there at the Norfall Barrens base. Dangerous as it is, he will keep an eye on every soldier, including the one you're looking for. We have already sent a report on your case. You could just go home and wait for the good news. What's the point of staying here? Thank you, but I have already asked the patrol station for help and tried every method I could think of. Please let me through. I এগিয়ে যাও promised him, yellow so dot I follow gotta করে। give it my all. আর কিছুর দিকে তাকাবেন না দাদা, ঠিক আছে দাদা? I understand your concern. I don't want to be a bother. Would it help if I hid my presence and stayed somewhere further away? How about 5 miles? Or maybe 100? Well, 1,000 might be too far, though. I wouldn't be able to see you clearly. Listen, nobody knows when the soldiers will return, and even if it's a dangerous road ahead if you want to reach the front lines, and you don't even have an act. Your access pass has been verified. Just you two? Thank you for your help. I really appreciate it. Wow, buwa. Sabbar Higet. Welcome to the stream. I Love from intend to Delhi, leave bro. the city with Thank them, you, and man. they have Welcome agreed. to the stream. Will it I be guess an you are issue new for here. you? लाइक करना मत भूलना अगर स्ट्रीम अच्छा लगे तो। Well, it says you have the highest level of access, so no procedural issues here. Honestly, he could lead an entire troop out of the city with that access pass, and no one would question it. Sure.
Okay. So you're looking for the relative of a veteran, and you believe he's in the Midnight Rangers camp in Deseret Highland? Exact. ये कौन सा करूँ? His name is Ji-yuan. I don't know him in person. On my way down the mountain, I ran into his grandfather who was looking for his Yup, grandson somehow on this his own stream but popped on ended up top in my lost. recommendation list of YouTube. Wow, that's great, man. Thank you for ending up here. Thanks for watching the stream. अच्छा लगे तो लाइक कर देना. अभी कल भी मैंने बुआ किया था, आज भी बुआ कर रहा हूँ. मतलब मैंने कल स्टार्ट किया था. You can check that stream too. Like कल थोड़े बहुत कॉम्बैट्स हुए, like simulated कॉम्बैट्स हुए. अभी तो इधर वर्ल्ड में कॉम्बैट्स ओपन नहीं हुए हैं. बट अभी चल रहा है, देख रहा हूँ कैसा अच्छा लग रहा है. I couldn't just leave an elderly person like him out trying there. Gacha ना, you So know. I thought तो I'd escort him to the nearest चीजें city समझने and में make टाइम further लग रहा है. plans once we're कैसे safe. क्या होता है, कैसे क्या होता है, बट अच्छा लग रहा है. You're willing to go to such lengths with someone you don't know. Hi again, দাদা. আরে না দাদা, হবে না এসব. You have a kind soul, Master Tianxing. It's all thanks to many kind-hearted people. Without them, Mr. Zhongya and I wouldn't have made it to Jinzhou. Okay. I grew up in my sect on a mountain. Spent most of my time one day. I was अच्छा told तो training in लगेगा ये seclusion ये was भी not तो enough. अच्छा है ना. I must हाँ, engage वही with the ना. world to अच्छा further लग my रहा है गेम skills. खेलने में. So I started my self-cultivating journey. अनिरुद्ध, welcome back I've to been the to stream. various cities and gained valuable lessons, but there is still so much more to learn. According to what I've gathered, Mr. Zhongye's grandson is very likely in the Deseret Highland. Thanks to your help, I can finally leave the city to find him. That's where we are heading Of course. to. Master. Yep, as I said yesterday, you're not loyal to your subscribers. Huh? Hello world. Hi. I told you to watch a beginner guide, but shout out the welcome to the stream. I told you to watch a beginner guide, but you didn't. This is a testament to my connection with the world around me. And it's Bro, very I much my forgot, companion man. now. Actually मैंने पता है मतलब ये करके भी रखा था, सर्च करके भी रखा था, बट टाइम नहीं मिला. वैसे बिगिनर्स गाइड मतलब बिगिनर्स गाइड में मतलब मैंने आई गेस स्टार्ट किया था, बट आई डोंट नो व्हाट वाज देयर. टाइम नहीं मिला यार एकदम. एनीवे बाय. I know players like you very well anyway. Bye bro. Leave it to me. Ow! Ow! শুভ কই? I don't know. শুভ তো বললো স্ট্রিম খাবে, মনে হয় খায়নি এখনো. Roll for me. বল এই তো আমি. শুভ আছে, স্ট্রিমে আছে আর কি. Cherish every gain. You don't look like soldiers. Why are you here? The frontliners are right up ahead.
सर्वाइवर्स का बात मानना चाहिए ब्रो, अभी तो न्यू हो आप अभी से बात इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा ब्रो। रैंडम्स लाइफ आई एम विद यू ब्रो, डोंट वरी ब्रो। लाइक एक वीडियो वो मुझे देखने का टाइम नहीं मिला यार। द थिंग इज़ आई एम वेरी ऑक्यूपाइड पर्सन यार, सुबह जॉब रहता है, फिर टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है तब थोड़ा बाहर जाना होता है, फिर बाहर घर का काम करके फिर घर में आके अभी टाइम मिलता है लाइक स्ट्रीम करने का, तो याद नहीं था यार। इवन आई सर्च्ड इट टुडे कि मतलब क्या करना है, कब कहाँ देखना है, बट टाइम नहीं मिला यार देखने का। I am Yang Yang, an outrider of the Midnight Rangers. A missing person. Juyan. The one you're looking for. Is he an average person? Not a resonator, I suppose. Yes. Have you seen him? Is he all right? ओ शिट, जॉब करते हो तो गाचा गेम्स से बहुत दूर रहने का ट्राई करो, cause गाचा गेम इज़ ऑल अबाउट टाइम। अरे ऑब्वियसली यार, मतलब अगर टाइम मिलता तो हो जाता यार, मतलब अभी नहीं हुआ ना। I met him once. He's not officially enlisted, but he seemed determined to join us. He's been secretly following our troops since last year. अच्छा, जॉब तो मैं भी करता हूँ, अच्छी बात है यार अनिरुद्ध। I think a quartermaster of the rear guards escorted him away, so if he's not in the city... बात तो सही है, बट आवाज जी हमें He must be in the rear guards camp. He can't be anywhere else. The actual front lines are right up ahead, and we, the Midnight Rangers, would never allow non-servicemen to approach and risk getting killed. Thank you. Now, if you're heading that way, I have a request for you, my outrider comrade. On your way there, you should run into 2 detection beacons. They just went offline. Could you go check on them? Sure, we will. Great. I'll send the coordinates to your terminal. Sensor is the one identity helps reveal valuable content scenes etc. How to use that even? But SAZAX is too right if you play just 1 or 2 hours daily to gacha game में कोई progress नहीं होगा। अभी देखो ट्राई कर रहा हूँ ना, तो लाइक टाइम निकालना थोड़ा इशू है, इसीलिए मैं FPS ऐसे गेम्स ट्राई करता था। अभी टाइम नहीं मिलता, वरना मैं देखता यार। गाचा गेम में मुझे पता है टाइम देना पड़ता है, अभी देखता हूँ कैसे क्या करना होगा, खेलना पड़ेगा। द थिंग इज टाइम, आई विल जस्ट इन्वेस्ट टाइम। लाइक एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाऊंगा, धीरे धीरे करके खेलना पड़ेगा। दिस इज द इशू ना, दैट्स व्हाई आई नेवर ट्राइड गाचा गेम्स। एवरीवन टोल्ड मी लाइक ग्राइंड करना पड़ेगा, तो ठीक है। प्रेस टी, ओ मॉड्यूल, सॉरी सेंसर। अच्छा, ये चेंज की करे द पेट्रोल रूट। Is that the beacon?
Why are there so many people? हिंदी वर्ड खराब ही लागलो They don't look like soldiers. এটা চেঞ্জ কি করে করব শুভ মানে টি এর জায়গায় গ্র্যাপল কি করে নেব Greetings. What might interest you here? It's dangerous. হিন্দি ওয়ার্ড তুমি খেলছো না কেন আরে এখনো কোঅপ খোলেনি আমার এখনো ইয়ে হচ্ছে we, nothing really. You see, we're just on our way south to the city. Excuse me, about this detection beacon. Run, everyone! I can't move. So hungry. Please don't arrest us! We really had no choice. What happened? Do you need help? The battles are getting real bad up north, and we couldn't live there anymore. Figured we have to go back to the city. We ain't eaten in ages, and we're broke. Some of us can barely move, because we're so damn hungry. Then we found some expensive-looking stuff here. Now that the military's out there fighting and nobody's really using these things, we thought it might get us a few pennies. A damage detection beacon might result in a sudden TD invasion from the direction it covers. Yes, tap to change utilities okay thank you इनका ये Our combo frontline खत्म हो troops जाए would फिर face देखो। attacks from both sides. Have you thought about the consequences? সত্যি কথা বলো খেলতে পারে না বলে ওকে দিসনি But we ain't got the time for that. If we don't steal, we'd starve to ये death तो before the Tacit जेनशिन Discords कॉपी kill us. वाला गेम है ना नहीं यार I You don't shouldn't be know, like, stealing public जेनशिन जैसा ही property. है Please, क्योंकि return ऐसे the गाचा parts. गेम्स बहुत मिल जाएंगे तुझे सब जेनशिन के कॉपी बोल देगा तो लाइक लोग बुरा मान जाएंगे यार जेनशिन की There's copy still मत some बोल। distance from here to Jinzhou City. Here, you can have my flatbreads. SAZAX Oh, Oh, and here's some money. This should be enough for you to reach the city. you're giving us all of these? Thank you. Thank you. Hey, you! Come over and say thank you before you eat. It was nothing. Master once told me, the sage takes care of all माने- men and मानने abandons दे बुरा, none. मुझे फर्क नहीं पड़ता सबको थोड़ी फर्क पड़ता है Watch out! अभी इधर इन लोगों को मारना पड़ेगा क्या मुझे I don't wanna A tough nut, ain't you? I just helped you. Why did you attack us? You're not feeding us all with your bread and pennies. Hand over your goods and grub, or face the consequences. We ain't messing with no kids, but don't test our patience. Just do as you're told. Don't make it tough on yourselves, or you'll be lucky to leave in one piece. I will not bend to injustice. Rover, Yang Yang, please step back as I handle them. Fine, you asked for this. अभी इन लोगों को मार दिया क्या मैंने We're begging you! Stop! We surrender! Take us in! তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না তাই ছেড়ে চলে গেছে Why did you attack us when I already gave you food and funds? Do you have other mouths to feed aside from what we see here? They seem trained. These Of course we're ordinary people. We just joined the exiles recently. We done some wrongs. Tried to run from the patrollers and left the city, but dang, didn't know the battles up north were so crazy. Our new boss ran out of food before we could even figure out the camp. Figured we'd be better off just to go back to the city and get locked up. Then we ran out of food and cash halfway, so we turned to thieving. We ain't got the balls to rob the army, but with stuff just sitting around, why not?
Hey, since you're being so generous, how about you throw a little extra cash our way? There's a bunch of us, some injured too. Your first amount ain't gonna cut it for us to survive. Wait. What I gave them was enough for them to make it to Jinzhou even when they are so many. I used to travel alone when I left my master. I know how much it takes for someone to survive. Oh, experienced. Hey, what's wrong with you, girlie? It won't hurt to give us more. Pain comes with coveting. He who knows he has enough is rich. It was only meant to sustain you long enough for you to reach the city. You don't understand, girl. You don't make money very easily in a time like this. If we can't find jobs in the city, we're gonna starve again. I came from a seclusive place, learning the ways of the world from scratch. It's been a hard time, but even I have managed to make a living with my own hands. If you really can't find any job in the city, come to Liu Xian Tea House and ask for Jian Xin. I will gladly help you search for jobs and work alongside you. Fine, fine. We'll go. Hurry, move, let's get out of here. I'm not listening to this lecture anymore. No, I wasn't trying to... Wait. Please put that down. Ugh, quite the sharp eye you got. Fine, here you go. Is this the only detection beacon you messed with? Heck yeah. The first one we were trying to steal and you bumped right into. Really? Then why does that one over there seem broken too? That ain't got nothing to do with us. It's been that way for ages. Plus, we ain't ever reached it. I see. You may leave now. The military's base is not far from here. Shall we fix? The trial resonator left the party. Trial resonator. Oh, अच्छा अच्छा मतलब trial थी. ऐसे puzzle करके skip if you don't like. Okay. ये क्या है भाई तेरे? Will of flat चिक्सिया ले सकते हो क्या? चिक्सिया नहीं. अच्छा. अभी ये क्या है? ओ भाई. এই গেমটা শুভই তো সাজেস্ট করলো আমাকে.
Remnants of the past. है अभी तो निकले इधर से, ये लोग तो नहीं थे. Leave it to me. Swift and resolute. Wuthering! Swift and resolute. Baby, okay. Tab na. Grapple it or hover droid shooter, levitator. लेविटेटर क्या कुछ कर तो नहीं रहा. वाओ, नाइस लैंग्वेज. Which language? ग्रैपल अच्छा है इससे. ग्रैपल ही बेस्ट है. Leave it to me. Beware. Speeding up. Swift and resolute. Hopefully this helps. The thorns are blocking our path. Weird. We'll have to clear them before we can reach the beacon. Oh, please be careful. They look sharp. Maybe we can find something nearby to help us deal with them. Okay. Eh? Down, okay. फिर उसका काम क्या था उसे? Encryption block. हैं?
Cherish every gain. Nice. Master Tianxing, are you alright? This is my first time on a battlefield. It feels so different here. Just follow the yellow dot. Time pass now. I know another shipment of supplies has just arrived. I've confirmed it, but it's not nearly enough. We must reach out to the city again and demand more supplies immediately. What is your real name? Hello world. But Tell them it's an emergency. We are working around the clock here. I'll talk to them if you can't make them listen. Now, move! What is it? Why are you new here? Are you backups too? Wait, you don't look like one of us. I am Yang Yang, an Excuse me, one moment, please. Careful! This chest holds vital medical supplies. If the wounded return and find no medicine, it's on you. Handle with an outrider. So, you were part of the backup force, right? Now, I've got... Oh, sorry. Yes? What is it? An overclocked resonator. Understood. I'm sorry. Could you do me a favor? Rani Singh hai uska name. The wounded soldiers are being sent back from the front lines. We need someone to escort them to the medics, but I've got to deal with the overclocked resonator now. Could you please take care of them? What exactly do you need us to do? Just make sure they are safe. The medics will take care of their wound. Thank you. It's so busy here. It looks like they don't even have the time to catch their breath. supplies, medical care, equipment maintenance, personnel management, and logistics. They must carefully manage these matters to provide vital support for our fighters. So this is what a real war looks like. Most people would never have the chance to witness any of this. I think this is exactly what our military strives for, to ensure peace and safety for us. Are you all right? I'm okay. I'm just a little. It's okay. I'll go find a medic. Arre. Seems like she can do kung fu. like I said, it's not a big deal. No need to fix me up. Please calm down. Your wound is still bleeding. That's barely a scratch. You can't stop me. That's not bravado. My wounds can close on their own. It's my resonance ability. The medics should go take care of other people in need. Stop squirming, will you? We're here because you need our help. Calm down and stay where you are. Please hold him still for me. Sure. Chaos करना पड़ा. Thank you for your assistance. You must be tired. Please take some rest. They look badly injured. Don't worry, they've received proper treatment now. They'll recover in time. Thanks to General Jian, we've seen a significant drop in the number of casualties. I've heard from veterans that soldiers used to be ordinary people, not resonators. The battles were brutal even back then, with the stench of blood lingering through, but things have improved. Each injury represents countless tacit discords eliminated by our brave soldiers. Resonators in the Midnight Rangers are incredible warriors. Those who have to retreat from injury must have already taken out hundreds. They are the ones keeping our people safe. What I've been doing is not worth mentioning compared to them. Please don't put it like that. Without your help, we couldn't have helped so many wounded soldiers in such a short time. Now that they're all safe, you should go and take care of your own issues. Thank you. May I ask where the quartermaster is?
The quartermaster isn't here. He's on the... Rover, where are we going next? Here are some recipes for dietary supplements from my sect. Oh, great. वाह वाह वाओ अब इसको नीचे कैसे लाऊं can't reach there oh अच्छा इधर is पहले तो इसको करता हूँ Matthew bro, sorry I was kidding. You are don't change the topic now. Where is my gift? जिंजो नहीं अभी नहीं करूँगा मैं. Apology accepted. Have you confirmed the inventory? What about the spare list? Sort out the consumables as soon as possible and check our communication lines while you're at it. Ewa, deliver this list to Asher. You're not Ewa. Excuse me. I'm an outrider of the Midnight Rangers. Sure. Please excuse me. I'll join you later. What are you doing? Oh. Please excuse me. Thought that was a grenade. Is this a mangosteen? যিশু একটু কমেন্টসও পড়ছি বাট তোমরা নিজেদের মধ্যে এমন কথা বলছো আমি ভাবলাম থাক এটা কি কমেন্ট পড়বো আমি থাক Master Tianxing, have you found the person you're looking for? Yes, I found Zhuyan. We will return to the city with the logistics team. We will go. Zhuyan is a man full of courage. Influenced by his veteran grandpa's tales, he longs to join the military and aid in humanity's battle against tacit discords. The journey with you has exposed me to immense suffering, but the battles on the front line must be even more brutal than what I've countless lives have been lost in this war. Master Rongfu once told me, the best sages gain enlightenment in the military. The mediocre sages gain enlightenment in the bustling cities, and the worst sages gain enlightenment in seclusion. I do share some of Zhuyan. However, Zhuyan disagreed with the intense training. I too found what Zhuyan said was reasonable to an extent. I didn't mean to beat him up for nothing. My masters taught me valuable lessons through sparring, and I gained important insights. The shape changes, but not the forms. The more it moves, the more... Yes, I pretended to lose. But after our fight, Zhuyan admitted he saw the gap between resonators and ordinary people. He seemed to realize how he was still far from being able to fight the tacit discords. He realized how he was just trying to convince himself that he could make a difference, not wanting to acknowledge his own limitations. Fighting on the battlefield requires physical and mental strength, and he was not yet prepared for that. I heard you two still have other matters to attend to. When you have the time, let's catch up at Liu Shan Tea House. It's my great pleasure to have met you. अच्छी थी
जो भी करती थी शुभ ওটা কি হিলার ছিল यार गार्डियन सोर्ड हो गया चूक সানডালটাকে ইউজ করবে কি করে Us running into Master Hello, Tianxing sir. was a Hello, one-off shorts up. incident. If the magazine indicates something about war, what is Sal Madam leki. Magistrate trying to convey? Have you thought of something, Rover? I think. So, Madam Magistrate wants to tell us about General Tian, or about the... We haven't reached the front lines yet. But I can already 12 smell the बजे iron in सो the... जाओ भाई OMG स्पैम नहीं यार थोड़ी देर बाद अरे ये क्या हो रहा है अरे सुबह ছিল চ্যাটে আছে अभी ये कौन है कोई स्टोरी कर रही है General! अरे ओह ये वाला कैरेक्टर चाहिए यार Follow the Qinglong. one of the most genuine subscribers আমার দেখা রোজ আছে very nice to see by the way yes sir very loyal well thank you sir thank you very much Facade. Finale. Tell truth from facade. Bide the time. Wind Rider. Tell truth to the sun. Settle. Don't you worry. Tell truth to the facade. একা একা করতে পারছি না Retreat to বহুত advance. পাচ্ছে ভাই Wind Rider. Tell truth to the facade. Finale.
can take it. Oh. Wind Rider. Retreat to advance. Tell truth from facade. Bide the time. Ah. Unstop. Till my last breath. Tell truth from facade. Bide the time. मैं मरना Wind Rider. I don't know if you know this, but Jian was the first limited 5-star that was released with the release of the game. मेरे दोस्त को मिला. What's the matter? मेरे दोस्त को Are मिला. you all but right? मुझे नहीं. Oh, sorry for you, brother. नहीं यार, जियान मुझे कैरेक्टर बहुत सही लगा यार. मतलब मैं खेल नहीं पा रहा था उससे उतना अच्छा. आई डोंट नो, लाइक मतलब हेल्थ तो खत्म हो गया था ऑलरेडी. Oh, I was worried. You just stood there and gazed into the distance. এই You অঙ্কিত were দা তোমার unresponsive when I একটা tried অ্যাকাউন্ট আমি talking গোল্ডে to তুলে you. দিয়েছি বাই দ্য ওয়ে. What did you see? একটা অন্য অ্যাকাউন্ট আমি ওইটাতে ঢুকেছিলাম যেটা আমায় তুমি দিয়েছিলে, ভুলে গেছি. কাউন্ট্রাক্ট মনে হয়, কাউন্ট্রাক্টটা না কোনটা একটা বেশ আমায় দিয়েছিল, ওটা আমি গোল্ডে তুলে দিয়েছি. Bro, this character of Jian, हाँ यार, Jian It felt अच्छा as if लगा I was मुझे. seeing through the eyes of a tacit discord. I think I saw what was happening in the Norfall Barrens. A woman in red who could it be? Your vision. It might be what was happening on the battlefield not far away. একদিন খেলো তোমরা, হেবি মজা হবে. তুমি আর যিশু ভ্যালোরেন্ট গড আমার নেমটা পড়েছো তো ভ্যালোরেন্টে. সেমই আমি বট. জি SAZAX হচ্ছে রিয়েল ভ্যালোরেন্ট প্লেয়ার. আমি হচ্ছে গিয়ে প্লেয়ার একটা. ঠিক আছে, কোনো গেমই ঠিকভাবে খেলতে পারি না, সব গেমই ট্রাই করতে থাকি. The battle itself is a clear sign of an anomaly. The streams from the Norfall Barrens feel more suffocating than ever. Rover, something on that battlefield must be connected to you. Though we have no idea what it is. Resonate with tacit discords? SAZAX তো হ্যাক করে, তুমি তাই বলে হ্যাক করো না. তুমি তো জেনুইন প্রো প্লেয়ার ভ্যালোরেন্ট. ইউজ প্রো এর জন্য এত হার্ড স্টাক ছিল. কি হচ্ছে মাইরি চ্যাটে যাতা. Anyways, guys who have joined us, please don't forget to like if you are watching the stream and you are having. According to Baja, the leaf enjoyable. showed residual fluctuations of tacit discords. Those fluctuations pointed to a certain set of coordinates. And that is Teacher Village in the Central Plains. Quest complete. ये अभी जाके एक्ट 2 कंप्लीट हुआ. बाप रे बाप. नहीं, स्टोरी अच्छा है. टाइम लेके खेलना पड़ेगा. एवरीवन As सेड I दिस टू make मी, टाइम myself लगेगा. reflect on my goals and plans, those voices in the streams Huge become pro, clearer, ये and दूर ऐसा बाजे everything का था, starts गेम to था, make तुम्हें more sense. दीते टाइम में. Rover, perhaps you can give it a try. अभी क्या करना है? गाइड बुक, बेसिक ट्रेनिंग, डॉज. अभी डॉज करना सिखाएंगे ये लोग. इतना कुछ करने के बाद डॉज करना सिखाएंगे. फॉर रियल मैन. Oh.
लेफ्ट शिफ्ट क्यों डॉज है? Precipitant! लेफ्ट शिफ्ट क्यों डॉज है ना? Storm, hear my command! Leave it to me. ও বাইশি আসলো and খতম। বাইশি এমনি দেখতে এসেছিল। আরে यार I sense your weakness. ये 2 बार ही यूज कर सकते हो। Wind, guide me. আরে সবার থাকে না ভাই, যা সব প্লেয়ার দেখলাম টিমে ভ্যালোরেন্টে, লাইক আমি তো তাও জানি কার কি অ্যাবিলিটি। হ্যাঁ ওটাই, আরে খুব বাজে বাজে লোকজন আসে ভাই, লাইক নট ইভেন এক্সপেক্টেড প্লেয়ার্সরাও আসে। Leave it to me. শুয়োরগুলো ফাইট করছে নাকি আমাকে ছাড়া? শুয়োরগুলো নামতে পারছে না ভাই, নামতে পারে না ভাই এত কিছু করে। এতটা খুলেছে আমার ফাইনালি, বাবা এখনো তো পুরো যুগ লেগে যাবে বাকিটা খুলতে। ওরে বাবা রে, ওরে বাবা, হাহা This must be the place. I sensed something ominous from the leaf back there, but I couldn't pinpoint its source. And now, the hatred and pain is so strong in this place. I don't even need to concentrate to feel it. Rover, something terrible must have happened here. We have to be cautious. This is a tacit field. Tacit field has a unique special buff. The tacit field located in the central plains periodically generates a concert to energy sphere which recovers concert to energy and cast intro skill. Okay, मतलब intro skill cast करने पर मुझे extra damage मिलेगा basically. I get it. Let's take out those tacit discords first. একদিন একটা stream please Valorant এর, please next month এর new area আসবে, গেমের ফার্স্ট নিউ এরিয়া। আচ্ছা আচ্ছা Leave it to me. The hour is upon us. Let me be your blade. Synchronization. Shape the shapeless. Swift and resolute. Let me be your blade. Synchronization. Precipitant. Swift and resolute. I sense your weakness.
Moment of resonance. Leave it to me. Let me be your blade. Hopefully this helps. Let me be your blade. অ্যালান রিদি যখন মার্বেল ব্যবসায় এখন গাচা প্লেয়ার হয়ে গেছে, না হলে খেলতাম। এবং কি ঠান্ডা লাগছে ভাই, কিছু করো। একদিন উনো খেল, রাম খাও, উনো বেস্ট হবে খেললে, পয়সা ছাড়া কিছু উপায় বলো। এই অঙ্কিত কি করবে? কি আলাদাই চ্যাট চলছে, গাচা গেমসের চ্যাটই চলছে না চাঁদার মাথা। ও I think I found something, Rover. bromance. Watch out. Something's not right. Why would... Brother. Brother. Help! Help. It seems to only repeat these lines. This is not a common tacit discord. चैट पे तो हरियाली चाहिए। हाँ वही ना। वेलकम बैक। ইশ অঙ্কিত আসো হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও বলে শুধু হোয়াটসঅ্যাপ ভিডিও কলে লিখেছে। Tacit discords attack other living beings because they need to feed on those frequencies to make themselves whole again. When frequencies are scattered and recombined, a new tacit discord is born. This one probably devoured the frequencies of humans, turning the last bits of a human's consciousness into such monotonous mumbles. Are these words the last cries of someone innocent? Who is behind this twisted plot? I am I'm sorry. 1000% तेरे को मल्टीप्लेयर गेम्स से हुआ पे ऑडियंस ज़्यादा मिल रहा है ना? हुआ पे ऑडियंस ज़्यादा लाइक देखो लास्ट मैंने फोर्टनाइट और वैलो स्ट्रीम किया था, उधर ऑडियंस आई थी, बट हाँ इधर ज़्यादा मिल रहा है हुआ पे। I don't know how, like one of my friends suggested playing this game. No. Even That's like beyond my मुझे तो ability. स्ट्रीम I just sensed some like complex ऐसे ही feelings from it. लगा कि नहीं A चलो mixture करते of deep sadness and वरना eager I only play anticipation. games नॉर्मल टाइम, मतलब देखो टाइम इतना कम मिलता है कि लाइक स्ट्रीम भी सोचना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो अभी जो ये स्ट्रीमिंग का मामला है ना, ये बहुत दिन से पहले से मैंने सोच के रखा था, फिर थोड़ा टाइम करके एलिमेंट्स बना के फिर स्ट्रीम स्टार्ट किया। Rover, I think I know what's going on here. খেললেও আমরা থাকবো। শিউক গেছে EXP দরকার লাইফে। কি লিখছে নো ক্যান হরর গেমস ज़्यादा ऑडियंस ने सच ज़्यादा है ना ऑडियंस हुआ पे सच बोल। हाँ हुआ पे ऑडियंस ज़्यादा है रे, मैं तो वही seems बोल to be रहा हूँ begging ऑडियंस for ज़्यादा है help. हुआ पे। But it's not asking us to help it. I can sense the pained cries of this tacit discord. No, the village is crying, waiting for rescue. I'll do a NG plus DS3 run live on 18th. Something truly awful must have happened here. Based on the evidence we've found and the condition of these ruins, that didn't happen all too long ago. Perhaps the tacit field has kept... There must be something we can do. I'll inform Chusia. Sorry,
I know it doesn't sound very convincing. It's just a hunch of mine. Thank you, Rover. Please stay vigilant. As for the little one here, let's leave it be. इसको ऐसे छोड़ देंगे क्या? इसको मारेंगे नहीं? Hey! और मार भी नहीं सकते anyways. I bet तुम मल्टीप्लेयर गेम्स खेल ही नहीं The आए. area is a खेल mess. नहीं आएगा audience. But it doesn't look like a war zone. Someone was hurt and मल्टीप्लेयर गेम्स dragged मैंने away. स्ट्रीम किया है रे. वैलो फोर्टनाइट मैंने किया है ना, बताया ना. मतलब ऐसे ऑडियंस नहीं आए लाइक जो वुआ पे अचानक से मिल रहे हैं, लाइक जैसे तुम आए रैंडम स्लाइसेस और सुपर ही गेट भी. सोस गेम ऑडियंस नहीं आएगा इंडिया पे, लोरा आएगा. सोस गेम, हाँ सोस गेम ऑडियंस नहीं आते. मी स्ट्रीम फॉर फ्रेंड्स. आई स्ट्रीम ऑन ट्विच ब्रो. माय फ्रेंड्स ऑल वॉच. अरे ये बंदा एल्डन खेलता है ट्विच पे. कैसा है यार समाइल? वेलकम टू द स्ट्रीम. Yeah, just like this. I'm not talking about friends. I said audiences, lol. Look, there are many footprints here. These are traces left by a fight. Someone was injured. That's why I mentioned SAZAX. Ritualistic हाँ wooden हाँ ऑडियंस आ रहे हैं. plaques. मैं तो वही तो कहा ना मैंने. ऑडियंस आ रहे हैं वुआ पे. मतलब इंडी बॉट ने मुझे सजेस्ट किया था वुआ खेलने का और मुझे लगा कि हाँ चलो स्ट्रीम करते हैं गेम. तो अभी देख रहा हूँ कि ऑडियंस आ रहे हैं तो आई लाइकिंग इट. गेम भी मुझे बहुत पसंद आया टू बी ऑनेस्ट. लाइक फर्स्ट टाइम गाचा खेल रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया. आई डोंट नो लाइक जेंशिन भी मैंने पूछा था बट उन लोगों ने कहा कि जेंशिन इज़ एन ओल्ड गेम. ट्राई वुदरिंग. तो चलो ठीक है वुदरिंग. Then why are they here? These plaques are usually placed in ancestral shrines. They seem to belong to a different time. I remember reading about something like this. People held large-scale ancient rituals periodically in their villages, driven by certain beliefs. हाँ यार आई थिंक सो. नहीं अभी के लिए खेल रहा हूँ बुआ. कभी अभी के लिए देखता हूँ. अभी हर दिन आई डोंट नो लाइक आई डोंट नो कि मतलब मैं बोर नहीं होऊंगा बट अभी देखता हूँ मैं स्ट्रीम कितना कर पाऊँगा बुआ का. क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर के गेम्स भी खेलने पड़ेंगे क्योंकि फ्रेंड्स कहते रहते हैं तो उनके साथ भी खेलना पड़ेगा. अभी देखता हूँ. मतलब टाइम इतना कम मिलता है ना कि स्ट्रीम करूँ या कौन सा गेम स्ट्रीम करूँ या कौन सा गेम खेलूँ. मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है. I see. Let's check somewhere else. Chichi, no Genshin is nothing bro. Just build and one shot no combat. One shot no combat fun. Chill mood baro. अच्छा जेंशिन का मतलब बिल्ड हो गया तो मतलब एक शॉट से नहीं These मर जाएगा क्या? cards. ओके. The Fraxidus is likely behind it all. The Fraxidus? Yes. I don't know much about the Fraxidus, but as an outrider, I've worked on related cases. It's a group of extremists obsessed with fusing humans with tacit discords. They've caused terror attacks of various scales around the world. मतलब ह्यूमंस के साथ डिस्कॉर्ड्स को मतलब डीएनए बाइंड कर रहे हैं कुछ ऐसा. Fusing कुछ लगता है. humans and tacit Something like that. discords. We've seen signs of their presence in Jinzhou. Left by lower-ranked men. Above the artificers are the overseers, leaders with eerie abilities Bruh, and who unknown one-shots? intentions. They pose a far bigger threat. Skip मार just cinematic skip मार भी ना. No one knows their true intentions. Some members speak of As you said.
Guess you won't need my self-introduction. Oh, I spent so much time on it. Oh, ये कौन है? Damn, I like this guy, man. His getup is really cool. Oh. If you need to hear it from me, then yes, I am Scar. Cruel and twisted maniac. मतलब खुद को बुरा बोल रहा है ये. We deserve a meeting free of such disturbances. The girl, she's gonna sway your judgment. Aw, so you really care about her. Don't worry. I don't plan to make you hate me just yet. She is safe now. Well, let's just enjoy our time together for the moment. Forget about that irrelevant person, will you? The best boss fight. I have a lot to share with you. To begin with, তোমরা কি চ্যাটে এখন I ঝগড়া heard করো you've রে? lost your memories. Which is better, which is बुआ और जेनशिन भाई, मतलब जिसको जो खेलना है खेलो यार. लाइक अपने ऊपर मत ले लो कि यार ये जेनशिन को खराब बोल रहा है, ये बुआ को खराब बोल रहा है. नो इश्यूज यार, जिसको जो खेलना है खेलो. So, it's true. That makes sense, given how fragile you were when you woke up, or I would have questioned the authenticity of those rumors. So you noticed. Oh, I am flattered. No need to be so on edge. By now, you should have realized I'm just one of the onlookers. But out of all the onlookers, I'm the only one who came. Before you knew anything about this world, you are the unknown variable we've been waiting for. Forces have been fighting for possession. From the moment you opened your eyes, everyone you've met, including that girl you care so much about, they all knew how valuable you are. The world is a cruel place. You are a living, breathing person, but you're just a pawn to many. That's why I'm here. Because I see you as a dear friend, and I want to tell you the truth. I am so sorry for everything you're about to face. बुआ के सामने. Yeah, finally मैं तेरे इस point पे agree कर रहा हूँ. बुआ thinks Genshin is easy, clearly hasn't played the game enough. कोई भी game easy The truth नहीं है यार, मतलब hurts you have to sometimes. build, I guess, मतलब जो grind कर पाता है उसके लिए easy बन जाता है, I guess. If you think building a character in Genshin is easy, you are delulu. I know you are not one I can sway with simple words. My goal is simple. I just want to deepen our mutual understanding, nothing more. Come on. Observe the surroundings a little more and tell me what you see. As you learn more about this world, your true desires will surface, and our little game will become even more entertaining. भाई तू खेल के देख, फिर चैट के आके बोल दे एक बार कि जेंशिन हार्ड है हुआ से शॉर्ट्स अप. And before that, I don't want anyone to disturb my precious alone time with you. That's all. वही तो बोल रहे हैं कि बिल्ड करो, then done. वहाँ पे बिल्ड वगैरह कुछ वर्क नहीं करता, only skills. Why do you have to assume we are the culprits? Maybe you should be asking me what actually happened here. I won't tell you everything just yet. That's too boring. As I said, so go ahead. What do you see? Bravo! Didn't think you'd catch on to that. Now,
What is the conclusion you've drawn? Ah, how typical. The age-old tale of savage wolves and helpless lambs. Good and evil as clear as day. It's a tired story that people cling to in their mundane lives. But let me ask you this. Do you truly believe the real world can be that simple? बात तो सही है भाई. If only skills, let me see SAZAX fight Avis now. अरे भाई कुछ भी. अभी Avis कहाँ से ना खेलने की बात कर रहा है तू भाई. नहीं खेला वो ना खेलने की बात कर रहा है ना तू भी नहीं खेला हुआ. If bills don't matter in Uva, why don't just fight? I never talked shit about Uva. SAZAX said Abyss jete 45 level RO lol. Huh. Let me give you a couple more tips. The truth is far more complicated than you think. First, who are the players in our tale? An innocent girl, a revered leader, and a flock of simple villagers. Next, what makes up our main plot? False devotion, fleeting kindness, collective deceit, senseless killings, and the one vulnerable soul pushed onto a path of destruction by the masses. Now, Rover, I'm eager to hear your version after you've learned more. Our story begins here. Once upon a time, in a peaceful village, lived a flock of carefree lambs. In the day, they toiled for food. And when evening fell, they sought refuge from the looming threat of wolves. Fables. Stories told and retold through the ages. The ancient art of conveying hidden truths through fiction. Guys, chill. Just one. This play both games, then compare. But here I played both games. Still, I recommend over Genshin. But say na, you just said bosses in Abyss gets one-shotted and stuff like that. Jishu Aesop's keep mar just cinematic plus keep mar bina. But they always draw from real like life. okay. The same story gets told by many. And each person brings their own spin. Whatever you learned from, like us, this village marks, so that majesty. Huh? What is it? Are you back for some chit-chat? I see. A clever move, unbound by... But I'm not telling you more. Not yet. You don't want to disappoint me so soon, Rover.
One day, a shepherd visited the village. The shepherd brought them promises of abundance and protection. The lambs, drawn in by his words, soon lived in comfort and security. Nope, quite the opposite. The shepherd's arrival is only the beginning. If it sucks because the combat in Wuwa is better, I'll say Wuwa sucks because combat in Sekiro is literally the best. There is no real point of playing any other games other than Sekiro. Good night. ना কথাগুলো skip मार ये ले लॉरा सोल गेम्स का कहाँ से आ गया बीच में इट्स अबाउट गाचा गेम्स तू बच्चों जैसा बात कर रहा है अब बात तो सही है अरे बैंक बात तो सही है With a wave of his hand, the shepherd could grant their every wish. His flock obeyed. They no longer had to struggle for survival. As their once meager lives, the flock worshipped their shepherd. What's wrong? Imagine you were one of those lambs, facing irresistible temptation and pressure from your peers. Wouldn't... Oh, so we agree already. You are right. But the world we live in falls short of our ideals. The shepherd still reigns. It's up to the two of us to make... The lambs reveled in endless bonfire parties, celebrating their new god every night, except the one little black lamb. As each night passed, it was the only one to notice how its flock was dwindling away. Rover, do you think someone would give you what you want without taking anything from you? Actually, don't even know what gacha games are about. To debate with someone, both parties need to have basic sense, which you get. There is no difference between arguing with you and the world. But shots अब यहाँ पे हुआ ही जीत जाता है यार debate because उन लोगों ने innovation किया building के साथ combat challenge देख गए. I once believed that too. Thought as long as I paid a high enough price for true equality, the world was never a fair place. To receive equal retribution, one must give more. When every wish comes with a hefty price, people weigh their options carefully. When they can make someone else, they all rush to make more wishes. They don't consider they too may one day pay for another's selfish desire. Funny, isn't it? मतलब कुछ तो चल रहा था इधर. Gachas ain't about combat, it's about builds. Later, the shepherd openly blamed the black lamb for the flock's decline. On the next day, the white lambs welcomed the rising sun as usual. The shepherd introduced an unspoken rule to this village. Suddenly, the once doting god stopped fulfilling wishes. After witnessing the black lamb's actions and hearing from their almighty shepherd, what do you suppose the white lambs did? Those oblivious lambs. Little did they know the most fearsome demon would... Well done. You didn't let any details slip. Then why Kuro Games didn't invite you to join their development team? Really, bhai sahi mein. Now, I wonder, what is your takeaway from this story?
Answer me and I'll reveal the truth of what happened. Who was the real culprit behind the diminishing number of lambs? Indeed, the direct culprit was the shepherd. He held all the power, fulfilling wishes at a price. The lamb, unfortunately, in the face of such temptation, they disregarded all the hidden risks. If they were given another chance, I believe inevitably they accepted their fate and paid. Now, my second question. What price did the lambs pay for their wishes? Of course, as always, life was the most valuable thing they had to offer. Here's my final question. Don't rush, Rover. Take your time. What is the truth you've uncovered? The shepherd was granting wishes by sacrificing the lives of lambs. The flock never found out about it. They were deceived to believe the black lamb was the culprit. Almost there. Little lambs cowered and huddled in their village, terrified of the relentless wolf packs. Until a shepherd arrived, bearing the gift of wishes and providing shelter and sustenance. Slowly, the shepherd gained control over the flock, and the lambs lived contented lives. But this is not the end of our story. The shepherd found the solitary black lamb in his flock and offered to grant any wish it desired. In exchange, he wanted one of its companions as a sacrifice. The black lamb refused, and it was shunned by its flock, left without shelter or sustenance. After the black lamb's exile, more lambs continued to vanish. The shepherd then blamed the black lamb for breaking the rules and withheld his wish-granting power as punishment. From the very beginning, the lambs knew the risk of making wishes. They too could become sacrifices for those of others. But they always believed it wouldn't be them. Meanwhile, some lambs reasoned that since they had already risked being sacrificed for someone else's wish, it was then only fair to pass on that risk for a chance at fulfilling their own desires. And so they continued to play the game. They all knew the consequences, but chose to remain silent. Fearful, yet greedy, they followed the shepherd's orders and made wishes again and again, until one day, a brave black lamb spoke up, shattering the flock's facade, their illusion of a peaceful and happy life. The black lamb got in their way, and that of the shepherd's greedy pursuit, sparking hatred in their hearts. Suddenly, they could no longer ignore the blood and ashes of past sacrifices littering the ground. How do you like my story, Rover? What really happened here? I suppose you already have it figured out? The black lamb who rebelled against the rules, and the white lambs who succumbed, the innocent maiden sacrificed, and the villagers who turned on each other in a ruthless frenzy. They had it coming. All the shepherd had to do was execute the rebel.
That's how he kept the flock in check and maintained the status quo. Fun answer, but no. Not even close. I was never the shepherd. Never will be. You and I, we are the Black Lamb. The one who breaks the rules. Interesting, Rover. Well then, let's see if this Black Lamb is going to end up like you say. Boss fight, boss fight. Oh, Jishu Discord. No, it's not a boss fight. Sorry, my bad. A ball. Hello. হ্যালো Ball. কিছুই বলছি না Welcome to the realm of endless chaos. Now ডিসকর্ডে is আসতে your বলছিলাম time to বারবার think, যা হচ্ছে Rover. What is the right path to take? আরে দেখ সব দিকে সবকিছুই আলাদা ঠিক আছে আমিও গেনশিন খেলেছি ভাই যখন খেলেছি তখন লাইক গেনশিনের মতো গেম নেই কোথাও সারা দিন রাত গেনশিন খেলেছি সারা দিন রাত আমি আর অঙ্কিত হ্যাঁ অঙ্কিত A আমাকে flock বলেছিল of lambs comes passing বেস্ট গেম by. গেনশিন আমার খেলা বেস্ট গেম বাট Black, red. এখনো শেষ শেষ Who's শেষ the মানে sweetest কন্টেন্ট নেই one গেনশিনের ahead? এখন এই জন্যই হুয়াটা উঠছে আর কিছুই না আর কমব্যাট তো আছে Watch out, my dear. Your pioneers are lying at your feet. Don't look back. Join them on this right path. I really and wanted I've to got a play scorchingly delightful welcome but for you this up toxic ahead. fan base toxic fan base just made me hate the game. It's like I love Ronaldo but I love One Messi slip too. and Now you'll I shatter hate to Messi because pieces. Messi fan hate on Ronaldo. এরকম আবার কেস আছে নাকি কি লাইক who cares House. nobody cares Baby, such brutality. Can't you see? We are এখানে একটা kindred বস ফাইট spirits after এখানে all. তোর ওই জিয়ান আছে না জিয়ান Be so ওই quick জিয়ানের to স্টোরিটা এটা deny it. কন্টিনিউ হচ্ছে ওদের এখানে এই Now that I ট্যাসেট have you ডিসকর্ড গুলো here কিভাবে standing এসছে কোথা before থেকে me, এসছে I'd love to এই hear. জায়গাটার যে স্টোরিটা এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট গ্রিপিং স্টোরি মানে স্টার্টিং এর Tell me, do you want to be the rule-setting shepherd or the rule-breaking black lamb? If a sane person manages to survive in a realm of lunatics, would you call them the last one of reason? Or the এইবার soul স্কারের ফাইট apostle? এটার নাম স্কার Think about it. 18 লেভেলে স্কার দিয়েছে Shepherd is তোকে not ভাই the preordained আমি লাইক 90 লেভেলে embodiment স্কার of হাত truth. পেটে চৌচির হয়ে যায় Once ভাই he is gone for good, এখানে দেখ না Black তিনটে ফেজ Lamb আছে can এই অঙ্কিত স্ক্রিনে reclaim থাকলে এর the ফেজগুলো trust দেখো of its বসটা herd. Then, eventually, there will be none left to be victims or oppressors. Swift and resolute. Moment of এটা প্যারি resonance. এসে শিখে গেছিস Hopefully this helps. Synchronization. অঙ্কিত আছে না বেরিয়ে গেছে অঙ্কিতকে বল রাইভালস খেলবে কিনা অঙ্কিত রাইভালস খেলবে This helps. Rover! ইউটিউবে মেনশন করা যায় না জানিস তো We are here for SAZAX, not to make a fan base, lol. At least someone said it, man. Like Rover? seriously, तुम लोग Rover? क्या कर रहे हो तब से वो और जेंशिन लेके? अरे मतलब ये बंदा फाइट नहीं कर रहा था. এখানে পজ ফাইটটা দিয়ে দেবে এখন দাঁড়া
that should have injured him. এখন অবধি কোন ক্যারেক্টারটাকে বেস্ট লাগলো Oh, ফিমেলের দিক should থেকে বল, I সত্যি কথা বল। thank you for showing me mercy? কি এই অঙ্কিত, Stay away হ্যালো, from him. শোনো, এই যে এই র্যান্ডম স্লাইস বলে যে ছেলেটা আছে, তুমি পুরোনো চ্যাটগুলো দেখো, স্বাগতাকে কিছু উল্টো পাল্টা বলেছিল। আমি তো ওটাই খেয়েছে আমার দেখলাম। কাছে, র্যান্ডম ঝাড় খেয়েছে ছেলেটা, র্যান্ডম ঝেড়েছি মালটাকে। সাবধানে খুব বাজে। স্বাগতাও Didn't you ঝেড়েছে একে। promise to leave এ me পাত্তা some দিও না এর কথা, এ alone ফুল time টাউটার with মাল। Rover? ও প্রথমে এসেই আমাকে কি বললো? With one condition. I হ্যাঁ, do hope you haven't let that slip from your mind. Don't let your improvisation trouble others. Look at you, rushing in to protect your precious. Perfect, no worries. I know all the do's and don'ts. I don't need you to tell me what to do. আরে পুরোনো Rover, চ্যাটগুলো it দেখো, seems কিছু our উল্টা happy পাল্টা কথা little বলেছে, date খেয়েছে আমার must কাছে come to an র্যান্ডম end. ঝাড়। উড়িয়ে দিয়েছি মার্বেল রাইভালস, মাথা গরম হয়ে গেছে কেন? But don't forget my let me know what you choose. DS3 An খেলবে ভাই, unexpected DS2, choice হ্যাঁ is DS2 yours. চলছে। We'll meet again এই এর পাশেই in the ক্যারেক্টারটা not আছে, এই ক্যারেক্টারটা too নেক্সট আপডেটে distant আসছে। future. They're gone. Should we go after them? Scar's resonance abilities appear to involve teleportation and the manipulation of space. He trapped me in confinement, and I could only sense that it wasn't far from here. It took me some time to break that barrier. Sorry, Rover. If only I could have বলো, reached you এগল র্যান্ডম sooner. হেড করছে, আমি এখন অবধি কোনো গেমে কে খারাপ তো If it's বলিনি good like this, ফর্টনাইট। I will not come. এ আরো অফেন্ড কথা বলে দিয়েছে অঙ্কিত। এটা এবার যিশুর অফেন্ড লাগবে। If it's good like this, কি বলছে? I'm here for him only. प्लीज डोंट कम। ए रैंडम स्लाइस भाई, तेरे को कोई दिक्कत है क्या भाई? तू तब से भाई, मेरा दोस्त आया था, उसको अरे भी बोला उल्टा पुल्टा। if it's good like this, I will not come here to watch. Bro, what's good like this? Please don't come. Please Yeah don't bro, come. we don't need you. Have non-toxic people. If it's good like this, I will not come here to watch. मतलब इवन क्या इवन good- इवन SAZAX इज प्लेइंग, SAZAX ने भी खुद कंपैरिजन नहीं किया है, जबकि SAZAX ने गेंजिन खेला भी नहीं है। ये नहीं Why कर are रहा you तो तू here, क्यों little क्रिटिसाइज one? कर रहा है भाई बिना कोई बात का? I've never seen any tacit discord display such vivid emotions. The brother had mentioned. Could it be? Yes, that is a possibility. Since Scar had been here before. हाँ भाई ठीक है, गुड नाइट। रात भी Let's बहुत हो talk चुका है, about it शायद later. सोने का जरूरत है भाई। Rover, can you fill me in on what happened? Random slices don't take anything seriously, but यार ये जो चैट में जो दिक्कत चल रहा है ना, शॉर्ट्स अप के साथ जो भी है, ये सब बंद करो यार। मतलब जेनशिन का है या फिर हुआ का है, ये सब छोड़ो यार। नॉर्मल मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, जस्ट स्ट्रीम पे चलो फोकस करते हैं ना। ये जो भी चल रहा है ये सब छोड़ो। मैं शॉर्ट्स अप को भी बोलूँगा कि यार जो भी चल It रहा है, seems like all ऐसे the tragedies comparison in मत करो, CG Village बस। were linked to that ritual. Making up stories based on real life to support his twisted beliefs? भाई That does King sound Anger, like King something Anger, he might King do. Anger It books was गुलो not देख me. भाई। I know it was not you. I am just telling you. तभी तो मैंने तुम्हें बोला ना। I know it was not you. मैं बस तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सब जो कंपैरिजन चल रहा है ना इधर, मतलब जो ऊपर গাইজ মানে ভাই আমি কিচ্ছু বলিনি, আমি জাস্ট বাত তো সহি है বলছিলাম। আর একটা ওই সুপারম্যান देखो বলে যে ছিল, ওই ছেলেটা বলছিল। सब शॉर्ट्स अप रैंडम स्लाइसेस, तुम तीनों ने मतलब जो भी तुम लोग बात कर रहे थे, आई एम फाइन विद दैट। बट मैं बोल रहा हूँ कि लाइक कोई भी गेम छोटा मत करो। लाइक ठीक है कि किसी गेम में तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी गेम में ये उसको अच्छा रैंडम लग रहा स्लाइस भाई, तूने सबसे पहले तो तेरा जगह ही खा लिया, है। तेरे को चुप सपोर्ट करने जैसा भाई। चुप दारा मैं बोलते थे, जो भी जिसको जो गेम पसंद है वो तुम लोग खेलो, नो इश्यूज यार। मतलब किसी गेम को लाइक आमी तो जेनशिनेर কথা बोली ही नहीं। मतलब जिसको जो गेम है पसंद है खेलो, कोई मतलब ऐसे मत बोलो कि यार ये बेटर है वो बेटर है। जस्ट प्ले व्हाट यू वांट।
और जो भी ऐसा चला है ना, मतलब चैट में जो भी ऐसा जब जो कुछ चला है ना, ये सब इग्नोर करो। सब लोग अभी भूल जाओ, जस्ट नॉर्मल We चैट करो। cannot take his words for granted. Now, we must locate where the ritual took place and see for ওরা ourselves. হচ্ছে গেম খেলা ওরা। চলছে তো তখন ধরে। তোর আমার কোঅপ কবে খুলবে ভাই? কোঅপ খুলে What's গেছে the তো, matter? কিন্তু তুই স্টোরি না কমপ্লিট করলে হবে কি করে? Two এটা তো distinct অঙ্কিতের সাথে আমার frequencies সেম of কেস হয়ে tacit গেছিল। discords. অঙ্কিত প্রোগ্রেস করেছিল, I see. আমি আনলক I can করিনি। feel এবার it in the অঙ্কিতের streams. সিওপি খুলেছিল, আমার সিওপি Over যখন there. খুলেছে তখন অঙ্কিত যখন আমার Follow ওয়ার্ল্ডে me. ঢুকছিল In the তখন south. ফু দিয়ে বস মারছিল গেছি। ও, আর লাভ নেই এখন সিওপি করে লাভ নেই, এখন শুধু স্টোরি 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 এরম কত টাকা ইয়েলো ডট। লাগে? এর তুই 2 নম্বর They are অ্যাক্টে আছিস, টোটাল unharmed. 5টা Please অ্যাক্ট আছে, rest মানে আর assured. 3টে As you অ্যাক্ট হলেই anticipated, শেষ। Scar did not try to kill them. Yes, I stayed out of it like you asked. 5টা অ্যাক্ট আছে? হুম, আপাতত 5টাই বেরিয়েছে। ও মানে এপিসোড 1 অ্যাক্ট 5। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আমি বুঝতে এখনো এপিসোড 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 5 অবধি আছে ভেবেছি আমি। না না, এখনো Is অব্দি রিলিজ everything all হয়েছে right on 5টা your অ্যাক্ট end? Please be sure to এপিসোড stay 1 এর। safe, my lady. नहीं फिर गाइस However, एक काम करूंगा do मैं, you still have the मतलब plaque अगर we इसका found earlier? स्टोरी इतना ही है, The one तुम broken लोग in गाइस half. चैट करके Yes, बताओ कि मैं as I स्टोरी thought. स्ट्रीम करूं या फिर सिर्फ I कॉम्बैट just पे फोकस felt a करूं, similar क्योंकि फिर vibration कोऑप from आ that जाएगा, फिर आई direction. कैन लाइक आस्क यू Please गाइस टू follow जॉइन, me. माय फ्रेंड्स कैन जॉइन। तो उस पे फोकस करूं या फिर स्टोरी भी स्ट्रीम करूं? अगर स्टोरी स्ट्रीम ना करूं तो मैं स्टोरी लाइक फ्री टाइम मिले तो मैं स्टोरी खेल के रखूंगा। बहुत पेज है আমার জিনিস। या पहले स्टोरी, अदरवाइज बाद में समझ नहीं आएगा। हाँ वही वही वही, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार स्टोरी खेलना पड़ेगा। सब बोल रहे অঙ্কিত हैं स्टोरी खेलना অঙ্কিত पड़ेगा। আরে গেম গাছা গেমস খেলছিস যখন, তুই এসব চ্যাটকে কেন জিজ্ঞেস করছিস? অঙ্কিতকে জিজ্ঞেস কর ভাই। সেম গেমই ঠিক আছে, কোনো তফাৎ নেই, জাস্ট কমব্যাট হার্ড, আর কিচ্ছু না। তুই সে গাছা গেমের রেকমেন্ডেশন চাইলে অঙ্কিতকে জিজ্ঞেস করবি। সেটা আমি বুঝতেই পেরেছি। ও, অঙ্কিত কিন্তু তখন ফোর্টনাইটকে বাজে বলেছে। সেটা আর কি করবো বল, কার যদি কোনো কিছু খারাপ লাগে। ওই দেখেছিস, আমি বললাম না অঙ্কিত সেম কথা বলছে, স্টোরি না খেললে এরিয়া প্রোগ্রেস হবে না। খেলতেই হবে। কিন্তু অঙ্কিত একটা স্টাইলে গাছা গেম খেলতো, তোকে স্টাইলটা বলছি আমি, শোন, শুনলে তোর মানে জিনিসটা হেল্পফুল লাগবে। ও কি করতো, ও আগে গিয়ে গিয়ে বড় বড় টাওয়ার গুলো আনলক করতো, ঠিক আছে, তারপরে ছোট ছোট টেলিপোর্টার যেগুলো সেগুলো আনলক করতো, তারপরে ও স্টোরি খেলতো। আমার মনে আছে এটা, এটা আমি তারপরে ফলো করেছিলাম, এটা বেস্ট প্রসেস এটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমি না টিমে চুজিয়াকে নেব। চুজিয়া না চিক্সিয়া ডি টিয়ার হিরো, মানে সব থেকে বাজে হিরো। আমার ইং ইয়াংকে নিয়ে পাচ্ছি না। কোন, আরে ভাই ইংয়াং সাপোর্ট, এগুলো এখন বুঝতে পারবি না তুই, অঙ্কিতকে জিজ্ঞেস কর। দেখতে ভালো, স্কিল ভালো হলে এমন না যে প্লেয়ার টিমে রাখতে হবে। আর ফেরিনাকে টিমে রেখেছি যে লাভ হচ্ছে? ইয়ে বাবা, অঙ্কিতকে জিজ্ঞেস করে, এটা অঙ্কিত তো খেলে না, এ তো খেলে না অঙ্কিত তার তাও জানে এটা যে পেরিনা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কেন দেয়া জিজ্ঞেস কর। আমি ওভারতেও সেম করেছি। উয়া তো তুমি খেলোই নি। হ্যাঁ সরি, এটা ঠিক বলেছে ভাই, এখন তুই যাকে খুশি নিয়ে খেল। এখন সত্যিই বলেছে, এটা যা বলেছে, এখন তুই যা মন চায় তাকে নিয়ে খেল। 45 লেভেল যাওয়ার আগে তুই যা মন চায় তাকে নিয়ে খেল। না, যা মন চায় তা বললে তো ভুল হবে অঙ্কিত। ফিশেল তো তুমি বানিয়েছিলে piece them তোমার together now. আর্লি গেমের জন্য, আমার এখনো মনে আছে। ও মাই গড, সেই ফিশেল। আর এগুলো মনে পড়লে নস্টালজিক তো লাগছে ভাই। বুঝিতে আমার রুমে বসে তো সে এক্সপ্লোরেশন, এই সুমেরু এক্সপ্লোরেশন তোমার ফার্স্ট, আমিও ডাউনলোড তুমিও ডাউনলোড, হেভি মজা করেছিলাম আমরা। Actually, হ্যাঁ গেনশিন, তখন সবাই বেরিয়েছিল না। হেভি আমার এখনো মনে আছে ভাই, সেই সাংলিং অঙ্কিতের মেন সাংলিং, ও মাই গড, লাইক কি সব The মনে water পড়ে is যাচ্ছে going আমার। down. আর আমার মেন শুনলে তো আমার এখন নিজের ওপর লাইক ধিক্কার আছে, লাইক রেজর খেলতাম, রেজর লাইক এর থেকে I can't believe এখন it. ভাবলেও কেমন There লাগে is আমার। such a big opening down here. হ্যাঁ God, হ্যাঁ this
ওয়ে শোন না জিজু, ও স্যাজাক শোন, অঙ্কিত আমার অ্যাকাউন্ট খুলেছে একদিন, ঠিক আছে? জংলি হচ্ছে গেমের এমন একটা প্লেয়ার, মানে Soaked এমন in একটা water. টিয়ারের প্লেয়ার, But সেই টিয়ার মানে ও everything একটা is শিল্ড dry দেয়, যেই here. শিল্ডটা ব্রেক করা Even the ইম্পসিবল, যত vegetation বড়ই is বস হোক না কেন, ঠিক thriving. আছে? একে খেলতে হয় ডিফেন্স, এইচপি এসব খেলতে Did হয়। Scar আমি do খেলছি this? জংলিতে And his ফিজিক্যাল অ্যাটাক, powers, ও লাইক it দেখে doesn't seem হোয়াট too দ্য ফাক, hard for him. আবার চলছে ও গেমে, এনিমি মরছে ও তাতে, ওই দেখে অবাক ভাই। ও মজা তো করেছি সেই সময়, কিছু ম্যাসিভ মজা করেছি। জংলি ওই ইয়েলো আর ব্ল্যাকের মধ্যে না, না অরেঞ্জ That আর ব্ল্যাক tree. It's টাওয়ার বানাতো জংলি না? stunning. গোল্ডেন আর ব্ল্যাক, গোল্ডেন আর ব্ল্যাক, হ্যাঁ টাওয়ার বানাতো ওটাই, Almost গোল্ডেন আর ব্ল্যাক। ও জংলি আমার লাইফের এখনো অবধি, মানে যে are কটা you উয়া গেমস trying to খেলেছি tell আমি, us about আমার জংলি এখনো অবধি মানে আমার মন বল দিমাগ বল সব থেকে উপরে। জংলি আমার লাইফে অল টাইম ভাই, অল টাইম ফেভারিট। where did it go? That girl just wanted to save her village. But those sacrifices did, I guess, the tacit discord. Please, it's getting a bit too cold here. Can we head back now? আরে কিচ্ছু হবে না, Sorry, কিচ্ছু হবে না, Rover. স্কিপ কর, কিচ্ছু হবে না, I কিচ্ছু হবে didn't না, feel comfortable down স্কিপ there. কর। এই এই কথাবার্তাগুলো ইসে করলে God তোর admit কোন that husbando is one and only, but truly I only understand Hindi and English. I just heard the name. কি বলছে বুঝলাম না তো। Gotta admit that husbando is one and only, but হাজবান্ডো মিন্স তো হচ্ছে তোর এই ইসে ক্যারেক্টারগুলোকে বলে, তোর এই বয়সে একটু, মানে যে জিয়ান যে ক্যারেক্টারটাকে দেখলি তোর এখানে, ওই রকম টাইপের ক্যারেক্টারগুলোকে হাজবান্ডো বলে। হ্যাঁ জংলি তো হাজবান্ডোর আন্ডারই আসে। আরে জংলি নো হেড ভাই, জংলিকে কে হেড The করে? air was জংলিকে সবাই heavy in that ভালোবাসে। place, without any wind to speak of. আমি But শুধু I could জংলি still ফ্যান তা feel না, আমি villagers were ইসেরও ফ্যান ছিলাম, complex মনে করে makes me. দেখো, What চাইল্ড was তোলার the চেষ্টা diary's করেছিলাম owner ওঠেনি, longing for? My সেই তুমি স্পিন apologies. দিলা, ডিলুক I got বেরালো, lost in thoughts খারাপই again. I লাগলো। wish I could say such tragedies won't. Act 3 complete হলো, Act 4 start হলো। এই তো আর একটা অ্যাক্ট। তবে তুই অঙ্কিতের প্রসেসটা করতে পারিস ভাই, ওটা কিন্তু মানে খুব এফেক্টিভ প্রসেস ওটা। এটা পড়ে নে কি লেখা ছিল। এই তো এই তো এই তো তোর আনলক হয়ে গেছে মেইন জায়গাগুলো। কালেক্ট কর, কালেক্ট কর, সব ক্লেম কর, এগুলো কিচ্ছু ওয়েস্ট করবি না, ঠিক আছে? কিছু ওয়েস্ট করছি না বলে রাখলাম গাইড হিসাবে। এইটা তোর ব্যাটেল পাস আনলক হয়েছে। আচ্ছা এই যে এবার মিশনগুলো দেখবি হচ্ছে Here's ভি the টিপে, thing. ঠিক আছে? We could really use your help with this. We've been getting a lot of missing persons reports recently. Nobody ever saw those people assaulted or anything. They just vanished. Some of those people are even resonators, or they've served in the military. Since you're always coming and going from the city, can you help me watch out for it? Thank you so much. Ring me up when you spot anything. The Seance Society. Solitary visit. Never heard of them before. They said they have a solution? But how? This is very suspicious. No matter how I look at it. Guess I'll just go and see for myself. Go to the indicated location. কি করছিস যিশু এটা? নামতে পারছিলাম না। Wind, guide me.
গেম এক্সপিরিয়েন্স ভাই মানে গাছার দিক থেকে অঙ্কিতের বেশি, বাট ওই ওভার এক্সপিরিয়েন্সের দিক থেকে দেখতে গেলে আমারও সেরকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। আমি তো 5 মাস হলো টানা খেলছি। তার আগে চলতো না, ইসেতে নামিয়েছিলাম, আইফোনও তো ছিল না তখন, কম্পিউটারের স্পেকও ভালো ছিল না, খুব একটা চলতেও না ভালো। দৌড়ানোটা হেভি না দেওয়াল থেকে? ভুল করছিস। দেখি ইএসসিটা প্রেস করতে, এসো ইএসসিটা প্রেস কর। এসো হ্যাঁ করেছি। ফ্রেন্ডসে যা তো, I will be there forever. ফ্রেন্ডসে। আর তার কোঅপ আনঅ্যাভেলেবল। দাঁড়া, আমি এখন অনলাইন আসিনি। তুই কোঅপ করতে পারবিও না, আমাকে কোঅপ করতে হবে তোর সাথে। আমার 66 লেভেল কবে হলো? I will be there for everyone দেখাচ্ছে সেটাই তো। as we head toward our shared future, leaving the past behind. এটা ডেইলি কোয়েস্ট, এগুলো ডেইলি না, মিশন তো। দেখ আমি স্ট্রিমে দেখাচ্ছি ওডিসি অফ বিগিনিংস। হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে তোর একটা করে স্পেশাল এবিলিটি। পড়ে নে লেখাটা। এটা করব, একটাই আছে আমার কাছে। এগুলো একটা না, এগুলো মিশন কমপ্লিট করলে বারবার পাবি, শুধু ওর জন্য। এটা করব, রোভার ক্রিট রেট বেড়ে যাবে আর কি। এও কি হাসির বিষয়, দেখো না, যিশু জিজ্ঞেস করছে কনস্টিলেশন আনলক করবো কিনা, একটাই তো আছে। আমি তোরই জানি। সবার পাবি না বন্ধু এগুলো। না না, এই কোশ্চেন তো আমিও I will be করতাম there আগে for ভুলভাল, everyone. যখন বুঝতাম Let's না reach কোনটা farther কোথায় লাগবে কি destinations লাগবে। together. ও ওটা রোভারেরই শুধু, আচ্ছা। এই শুধু তোর ওয়ার্ল্ডে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, ঢুকছি। আয় ডিসেবল দেখাচ্ছে, কোঅপ মোড এনেবল করে কিভাবে, দেখা তো ওকে সেটিং এ দেখতে দে। 1000 টাকার ব্যাটল পাস থাক। অঙ্কিত বলছে উফ। হ্যাঁ, এই সে যা, বন্ধ করে, সব বন্ধ কর। অল্ট চিপে ওই কোঅপের ওখানে ক্লিক কর। আবে তোর কোঅপ খোলেই নি এখনো মারা, তোকে এই অপশনই দিচ্ছে না। আমি বলতে পারবো না, এটা অঙ্কিত বলতে পারবে কত লেভেল হলে কোঅপ খোলে। বেসিক্যালি গাছা গেমে মানে তো রুল তো একই হবে, মানে মেন রুল যেগুলো। কি জানি ওরকমই হবে। আমাদের তো এত টাইম লাগেনি গেনশিনে কোঅপ করতে। আমি তো লাইক কত লো ওয়ার্ল্ডে ছিলাম, তখনই তুমি আমার ওয়ার্ল্ডে ঢুকে বসগুলো মারতে, আমার যতদূর মনে আছে। বেশি লেভেল তো লাগে না। Photosynthesis. The fruit of evolution. যেসব মিশনগুলোতে ক্লিক কর আগে, মিশন অল্ট চিপে ওই যে খাতা কলমের ম্যাপের নিচে খাতা কলমের সাইনটায় প্রেস কর। যাচ্ছি তো সল্টারি পথে। না না, ওটা তুই ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট, ওটা স্টোরি কোয়েস্ট না, ওটা তোর এরিয়া বেসড কোয়েস্ট। এই হলুদগুলো হচ্ছে মেন কোয়েস্ট, হলুদগুলোতে ক্লিক কর। Synchronization. কি জানি, আমার তো এরকম লাগেনি। আমি যখন হওয়া শুরু করলাম আমার তো এতদিন লাগেনি টাইম। অবশ্য আমি যেদিন রিলিজ করেছি সেদিন
ভয়ানক ভাবে খেলেছি, Stop hiding! সারাদিন খেলেছি। তুমিও তো সেদিন সারাদিন খেলেছো, আমাদের দিন মনে আছে। Let the wind তুমি আর আমি তো মনে হয় প্রি রেজিস্ট্রেশনের ওই যে কাউন্টডাউন টাইমে ওয়েট করছিলাম ভোরবেলা অবধি কখন রিলিজ হবে। তখন গেম টু মাচ চপি ছিল, বলে লাভ নেই রাইভেলসের মতো। এখন লাইক 120 থেকে 60 FPS দিয়ে বাটারি স্মুথ করে দিয়েছে, বাটারি স্মুথ। Leave it to me. দাঁড়া দেখ, এটা সোল্টারি পাথ, ঠিক আছে। ও এটা হচ্ছে কম্প্যানিয়ন স্টোরিজ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোর এই ক্যারেক্টার গুলোর স্টোরি। এই মেন স্টোরি হচ্ছে ইয়েলো গুলো, দেখ মেন কোয়েস্ট লেখা রয়েছে উপরে। দেখলাম থার্ড রেড পেইন্টার, এটা হচ্ছে কি আজকের ওই ডিএনএর টিউটোরিয়াল ও বাবা, কোয়েস্ট রিচ ইউনিয়ন লেভেল 11 টু আনলক মেন কোয়েস্ট। টিউটোরিয়াল কোয়েস্টটা খেল, টিউটোরিয়াল কোয়েস্ট। প্রসিড। তবে তোর গাছা গেম খেলতে গেলে তোর একটা বিগিনার গাইড বা কোনো একটা কাউকে প্রপারলি নিয়ে বসা উচিত হবে, কারণ ওই এক্সপ্লোরেশনের অনেক ট্যাকটিক্স আছে খেলা, যেগুলো অঙ্কিত আর আমি আগে, অঙ্কিত তাও জানতো, আমি জানতাম না। অঙ্কিত ওই খেলতো বলে আমার গেমসিং খেলতে অসুবিধা হয়নি, ওই বলে দিত সব। এ না বললে তো আমার জঙ্গলিও উঠতো না, আমি তো র্যান্ডম কমন ব্যানারে স্পিন মারছিলাম প্রাইমোজেন দিয়ে। Remember to stop and look around as you explore. Maybe there are ancient relics on those faraway এটা কি বলতো mountains. অঙ্কিত, এটা Who হচ্ছে knows? আমরা যে সেগুলো কালেক্ট করে টাওয়ার আপ দিতাম, এটা হচ্ছে এখানের ওই জিনিসগুলো যেগুলো দিয়ে টাওয়ার আপ হয়। ইস, মনে পড়ে আমার এখনো এই দিনগুলো, এই কোলাজগুলো, অ্যানিমো Every কোলাজ, small discovery এগুলো সব adds কালেক্ট up to the করতাম, bigger picture. করে টাওয়ার আপ দিতাম। Today's findings can lead us to uncover age-old mysteries about human. তোমার কাছে তো ওই যে, আরে আগে আমরা যখন খেলতাম তখন তো স্ট্যান্ডার্ড ক্যারেক্টারই 5 স্টার ভর্তি। এখন যেমন গেনজিনের এই ইসের হুয়ার যা অবস্থা, এখন ইভেন্টে ছিল জাস্ট দুটো ক্যামেলিয়া আর ইসে তোমার ওই জিয়ান, আর ওই মাঝখানে ইনলিন বেরালো, ইনলিন সাপোর্ট। এ এখন একদম আর্লি ফেজে আছে, ওই জন্যই যিশুকে শুরু করতে বলেছি আমি। লাইক একটা নিউ এরিয়া পর্যন্ত আনলক হয়নি, যে যা যা ছিল তাই আছে। এই নেক্সট মান্থে আসছে নিউ এরিয়া। গেনশিন যিশুকে স্টার্ট করতে বলিনি একটাই কারণে, ভাই লাইক এখন টু লেট ভাই গেনশিন স্টার্ট করার জন্য, সত্যি কথা একদম বুকে হাত রেখে বলছি, লাইক টু লেট মিন্স টু লেট। গেনশিন এন্ড গেমে এখন। পুরো ইসেতে মানে এই যে ডটগুলো দেখছিস, মাটিতে পা দেওয়া যাবে না, মাটিতে পা না দিয়ে তোকে ওই জায়গা অব্দি যেতে হবে, বুঝেছিস? এটা একটা চ্যালেঞ্জ, মাটিতে পা দেওয়া যাবে না বা এই ফ্লোরে পা দেওয়া যাবে না, উড়ে উড়ে যেতে হবে। এটা কি করে সম্ভব যে শুধু উড়ে উড়ে যাব? হ্যাঁ সব সম্ভব, আমি কমপ্লিট করেছি এটা। ওই যে টি চিপে চিপে করতে হবে। ইজি, এটা ইজি। এই ডটগুলো নেব না? ডটগুলো নিতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। নিচে পা না পড়লেই হবে, এই টালি ফালিগুলোর ওপর থেকে যা কোনো ব্যাপার নেই, মাটিতে না পড়ে গেলেই হবে। অনলি বাড়ির ওপরের জায়গাগুলো ইউজ করতে পারবি, কোনো সিলিং বা ওপরের কোনো ছাদ ওগুলো ইউজ করতে পারবি না। যেই জায়গাগুলো এই বলগুলো আছে সেই জায়গাগুলো পা রাখতে পারবি, বুঝেছিস? ভুল করলি,
তোকে উড়ে যেতে হতো ওটার উপরে। ও টালিটার উপর পা রাখতে হতো। হারে গেছো। উড়ে উড়ে যা, গ্লাইড শিখিয়েছে না স্পেস চিপে, কিভাবে গ্লাইড করবি ওই গ্লাইড করে যা। হ্যাঁ এবার ওইটা তো সেম কর, ডাইরেক্ট ওইটাতে লাফ দে যেখানে 3টে ডট রাখা। হ্যাঁ এবার নেক্সট ডট কোথায় আছে দেখ, ওই যে টি চিপে যা, টি চিপে। দেখ নেক্সট টি কোথায় আছে, নিচে তাকা, নিচে নিচে তাকা, নিচে নিচে। আবে এগুলো নিতে হবে না। না না অঙ্কিত, এখানে একটা খেলা হচ্ছে, খেলাটা দেখো একবার। কমেডি চলছে, কমেডি। Wind, guide me. নাইস, এই তো ঠিক আছে ছেলে। ভুল যাচ্ছিস, যেখানে ছিলিস ওখানেই যা আবার। তো এটাতে অপশন কেন দিয়েছিল? অপশন সব জায়গাতেই দেবে যে জায়গায় গ্লাইড করা যাবে। হ্যাঁ যাই কি করে এখন? হুম রিস্টার্ট। Wind, guide me. মজা তো লাগছে ভাই তোর এই ঘটনাটা দেখে। হ্যাঁ এবার এইখানেই খোঁজ কোথায়, ওই যে ওপরে ওই যে। আমাদের এখান থেকে ওখানে গেলাম মনে হয়। নোপ, এতটা আসিসনি। হয়ে গেছে থাক থাক থাক। ওপরে থাকা। ব্যাস চুদে। অন্য কোয়েস্ট খেল না, এটা পারছিস না যখন। ওই যে পিঙ্ক কালারের যে কোয়েস্টগুলো আছে ওই কোয়েস্টগুলো খেল, পিঙ্ক কালারের মার্ক দেওয়া যেগুলো, ভায়োলেট কালারের। এগুলো না খেললেও হবে, এগুলো টাইম পাস কোয়েস্ট। আবার টাইম ওয়েস্ট করছিস, কোয়েস্ট ট্র্যাক কর। না না এখানে একটা গিফট বক্স দেখাচ্ছে, ওটা কিসের? আরে ওগুলো সব ম্যাপের রিসোর্স কেনাকাটির, ওগুলো সব লেট গেম এখন, এগুলো তোর কিচ্ছু কাজে লাগবে না এখন। জাস্ট স্টোরি কমপ্লিট কর। ইউনিয়ন লেভেল কিভাবে 11 They করবি say you এগুলো have- দেখ। We heard you can tear এগুলো those কিচ্ছু কানে monsters দিবি না into এখন। আবার তুই ভুলভাল কোয়েস্টে ঢুকেছিস।
Okay then. না না না, এটা Here ঠিক you কোয়েস্ট, go. এটা একটা ক্যারেক্টারের কোয়েস্ট। Try some. I hope. See? Thank you, Ling Yang. এই কোয়েস্টটা খেল, এটাই তোর এক্সপি দেবে। Okay, let me think. My first client's nearby. You might have seen them before. Just cross the bridge, keep going, and we're there. ভুল 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 সিলেক্ট করছিস। ও না, ঠিক আছে ঠিক আছে। না না ভাই, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, বন্ধ করতে হবে স্ট্রিম। चलो गाइस आज बंद करते हैं, बहुत नींद आ रही है, वैसे भी 2 बजने वाले हैं। तो हम लोग फिर से कल 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 आई डोंट नो इफ आई कैन स्ट्रीम और नॉट, परसों मिलते हैं। हुआ ही स्ट्रीम करूँगा क्योंकि आई एम लाइक प्लेइंग दिस गेम एंड यू गाइज आर हैविंग फन टू विद मी। सो बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। You've done it from the start. Inside my corner, yeah. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you, I just can't breathe. You never get away 'cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you, I just can't breathe. You never get away from me. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. 'Cause you are on my mind, on my mind. You've been there from the start. Inside my corner. When it gets cold and dark, you make it warmer. 'Cause you are on my mind, all of my days and every single night, single night. There ain't no way to get you off my mind, off my mind. Without you, I just can't breathe. You'll never get away from me. You've been there from